Ati for the full dead radiasi said that so ama pan ama yeshim ebi na yetua yadisia no eso your first broadcast no ewo odifo Joel Enwoma no no niema yebobo so ebi eni say e ka say ye wiase ye wo mu niema bebre na air cost la sa me kra de coronavirus ya di ama wiase ama nyina asheki yen amanyosemu insika samu totoye asetrande abrabomu ensem nyina ama niema aye bibibi na yenim baabi efiri yenim ne yede baaye yenim ni pa wode baaye na so ade ba ko de ma no de di se enya de anyankopon de abai eto ni pofiri mu onim se beba na nanim na so onya awe emu unim se beba na aba enu nti yen se nipa da sani na sese ebisa ho se nye so nyankopon onim ade nyina na onyame a woye odoi omade bi basen na enye na de na opa aka kyen ebia na opese otwe esi bibi so na yeni enkwae no so mu na nya de hwade bi afiri mu na se de sese ehihye ya brabo ene ene ma no yetimi afa so na yaye eno ene edi ho komo na wotwe se ne edi besi Joel Enwoma no ti baako nchimu dunu mu a eka se awo eda no na Ewurade da no aben na eba se osaye tumi afiri utufo enchen se Ewurade se enedai obema yati bibi afa Ewurade da no ho na ho sisi ebi esese ye no etime sisi ye ho e de ama Ewurade da no samoma emu mpaye utufo Nyankopon yene jawo so wudin ho nte wahenie mra wope enye ho se ne ye osoro saa na enye ho asase nso ene dan nso ne opesi ehu ne yete no yesa se na madom so na fa badom ye Kristo Yesu din mu nti amen ete fadofo enu nti yebekọ yasem no a yedi dwuma odifo Joel Enwoma no ti baako enchemu dunu ne atoa so ene afiri timi no aw eda no na Ewurade da no aben na eba se osaye tumi afiri Nyankopon enchen timi no nchemu baako se mo hye totrobanto wosiyon na mumo ose mepepo kronkron no so na asase sofo nyina hompopo afiri se Ewurade da no edu na aben esum eni kusuye da mununkum eni kusukuku da oman bi a odoso na wodin a ebi entise no fritete na chiri nso ebi enyese eno awonto ato a edidi so emfie mu yire se adekire ayire emepo so eno duba akono se na Ewurade ema ne no so na Ewurade ema ne so ne dom no enim na ne nsaban no so se na de odi nasem so no ho edin na Ewurade da no eso na ehu se na hwan na obetumi agina no dumienu na afei enso Ewurade na wase Musa ni mra me nchen mo akoma nyina mu ni ebuadadie ni esu ni adutwam mo nsunsa mo akoma na nya mo ntaade mu ka mo san me Ewurade mo Nyankopon nchen na wo yodomfo ni mogohunfo na bucha ifu na do yeso na osacha na dwene ewo adebon yani na ase osacha na dwene ewo adebone ho bia obinim obesane na wasacha na dwene na waja na chiri enhira a eye aduane ayede ne anisia awiesa wode beche Ewurade Nyankopon monhya totrobanto wosiyon munya bodadie kronkron monfrehia mu kronkron momwa oman no ano munya oman hia mu kronkron munhia enkokra momwa emofra
ne nofo ano emma ayefro kunu emfiri ni piemu na ayefro emfiri ne dabechire emfiri edi ma asofo Awurade asomfo no ensu ewo ntwono ani afare bochi ano ntem enkase ewo Awurade dodo wo man ho na mfa ojapade ma hobra na amaman enidi wa atem adanti na won ka no aman mu se ehe na onyankopon no ebo hallelujah etie fadofo Awurade da na ne da ibi pese edi mu komo ye ka Awurade da no a de na ejina ho ma Awurade da no ya hwe odifo yo wel yidi a ye betumi aka se na wodi ejina ho no mo ba oseye a ebeba emre a ebi ekire atemu eda no eda ebi ekire oseye a onyankopon ede ebeba Hebrew fongoma no tinkron enchemo aduro no nson Hebrews 9:27 kase etwase nyina kopie Awurade Yesu Kristo anim etwase nipa nyina ewu preko na owu sɔre n'achi atemu ewo hɔ no enti owu wɔ hɔ mo bia na owu n'achi atemu enso so ewo hɔ no maye Roma fongoma no kwa de ya na Paul kase na afei afogbo bia ni hɔ ema won wa ewo Kristo Yesu mu na kyerɛ sɛ atemu da no kwa du hɔ no mo a won wa ewo Yesu Kristo mu no de afogbo bia ani hɔ no ma won ni mo won wa anyi Kristo Yesu ani no wabu won fo enso so edada afogbo bia ni hɔ ema ewo won wa ewo Yesu Kristo mu ate sɛ won wa ani Kristo mu no so wabu won fo edada enu nti atemu bi hɔ no Awurade Yesu Kristo di mmegbo nsam eye nhweso ne nkyerɛkyerɛ de ma yɛn sɛ emre bi bedu a ɔbɛboaboa nipa nyinaa no awɔ otemuafo Awurade Yesu Kristo anim na wɔde nkyekyɛmu aba atemu no mu wakyerɛ wɔn ho a wagua wɔn fa dada ɛne wɔn ho a afɔbɔ bi ani wɔn ho a wagua wɔn fa dada a wɔanyɛ Awurade Yesu Kristo ani asetran yi mu na wani sɛ Awurade Yesu Kristo bɛba dabi a wahya ato hɔ no no obua wɔn fɔdada wɔn pɛkɔ afa na wɔn ho a wɔgye Kristo diiɛ didi sɛ Awurade dabi wɔ dabi bɛba Yesu yi a wɔde ka aba pɛn no ɔbɛsan bɛbi ewu no wɔn ho ɛbɛgye no adi asase so di wɔn ho ama no nso wɔn nso so ɛbɛkɔ afa ɛdabi wɔ hɔ no sɛ ɛba Awurade Yesu Kristo ɛbɛhyɛne asase so bio ɔbɛpue na nuonyamu na ode atemu aba na okinkan Thessalonica fongoma no a ene Korinto fongoma no a ode adi pefe se atemu no nokre na owu sɔre enso so ye nokre na Awurade Yesu Kristo ma ye nokre na se oba won wa agi no di ye tra se ema no no empo se wowu a awufo no benyane kan ne akohia no enkunimdie mu ansa na won a etiase agi no di ye enkunimdie mu nso so akotoa no nanso so obi anyi no ani na obi ama Yesu anyi ni ruane na je nkwade a ene na oni nkwagye a ebeba emra edi akire no enti Awurade da eno enche ase baako eno no Awurade da no nso so ejina ho no mo ede ma Yesu ma ya etoso emienu se Awurade Yesu ma ya obesan ba bio no yesan so de Awurade da no ejina ho ede ma na ye ade trodo a ebeba sade Joel na ofre se ne senti won shine totrobento Joel timi nchemu baako won shine totrobento osinyo na momo ose ne bepo konkon no so ma asase sofo nyina ho popo efrise Awurade da no edu na aben enti Awurade da bi owa a ense gina ho ma da Awurade Yesu Kristo ebe san ebe bio na me se eye nokre edifo wa pam dada mu kan ho asem se Awurade da bi wo ho enhweso eni Yoel die bebre nso wa kan ho asem se Yesu ebe san abebio saa enso so na pam foforo mu Kristo Yesu na chidifo asmafo no so asem kan mu kan se Yesu be san abebio
Wakasa no for Paul ebedi adanse say Yesu ebesan ababio na yewrade Yesu Kristo ankasa enso so na numu asemo ene ne sanka nyina wakasa obesan ababio ene ti we munyine di adanse say yewrade Yesu besan ababio asempa kafo apamdada apamfofro ene rade Yesu Kristo wonyina aka ehyem kina say Ewrade Yesu Kristo besan ababio ni maya etoso mienu so ye frɛ no Ewrade eda no enu ti se Ewrade Yesu besan ababio a ene ne nipa ben ene ese ye eno na atwerefo yi twe wadwe sisi se de na esie a ye ka se won pɛ so de eyentutu mme ene be se won fudie ema kom baaye ema adwuma se ye ema ahokyere ebaaye na eka nsori eka so eka asetremu daadaa nsam nyina mu no adehye na nyankopon wonim se wenum beba na otimfa sa wa hawo nyina mu di bua na wode bu ni ma hyehyɛ ni wiase se de opɛ no no na nam so aka bibia kye na asam wa jo welka kye on se won siesie won ho obi an siesie no ho efiri panyin so ekosi bifra so ye to aso mpo a ne ye hwese de won se won hye totrobento na won nye modadie na won frehye mu kronkron omo oman mu no nyina no na wo ma obi ante Ewrade da aben na eba ntam no emufra empanyi obi bia ese ye ma no ti se Ewrade da bi oho no na obo nkokọ na wani baso na omu se ne sa de asi eye kokọbo bi keke ema bibi a ebeba echen de asie no eti no bi sa se mo hu we bi da we de bi si da na so so ne eba no echen ne abai we ye ehon pompoye bi a etwe adwene si so se bibi oho no mo a ebeba de obo so ne asase na ode de ba Yesu Kristo ba be ye nkwaje ho adwuma no emre bi so a obeba enta ho sesi ni ahobabo aben ene ye ahụ sesi ni ahobabo America ni se mo ma ye nyi sa asempa yi ni ne Ewrade asem ye nokre Ewrade asem ye nokre de di kan sa wo be gye di se ensem wa ye kan eye nokre na ewom asomafo nyuma ti baako asem bi si ho no asomafo nyuma ti baako enchemu du baako asomafo nyuma ti baako enchemu du baako eye mra Ewrade Yesu Kristo a oba asase so no be di djuma na nipa hu no na wo wu ye na osan sorry bio na no so yi ne hu adi ma nipa hu no be ye ena aduanan 40 days ansa na okoso ada okoso no na asema making kan yi so esi ye twa sam se woni da suafo no ena na ejina ho no mo na woni mo edi nkomo a o ka kire won se won twen eja no bohye a eye honhon kronkron a eja no be ma aba won so na se won kronkron ba won so a obenya ahoden na otimi aye na dansefo e de no adanse e wo Jerusalem Judea Samaria chese wiase na nyina no wo ka asasem kire won no e na making kan you see asomafo nyimeti ba ko chemu kron ekosi du ba ko na oka ye num wieye se honkroko beba won so na onya ahoden ai na dance for no oka we num kire won wieye no o ma ne so honhom bi ma ne so e ma Kristo Yesu so na mununkum agye no efiri wo monim Yesu ka asam ni wieye ano honhom hwim Yesu efiri asomafo no animo na mununkum agye no efiri wa animo na ohun se okọ tedu ntemudu no say na okọ eye Yesu ekọ na ohwe soro ha no hwe emerima baanu bi a wo hyentade fitaa ebegina won nchen hu me hwim Yesu ade na komununkum a okọ so na suafo no ehwe Yesu ha ehwe nudi na merima baanu a wo hyentade fitaa ebegina won nchen a ye gitumu se eye yanka ntiako tiawa mpo se abofo eye nyame da suma sa dansefo yi ba aje ena o se dubaako na dansefo no wo ka enso se Galilea merima adan ena mugina ha ehwe suruji Yesu yi a wafa no
mo nkyɛn kɔsoro yi ɔbɛba saa sɛdeɛ muhu sɛ ɔkɔ soro yi ɔse Galilea mɛma adan na mugyina ha ɛhwɛ soro yi Yesu yi a wafa no mo nkyɛn ɛkɔ soro yi ɔbɛba saa sɛdeɛ muhu no sɛ ɔkɔ soro ho ɛno nti wodi adanseɛ sɛ Yesu Kristo a ɔkɔ soro sɛdeɛ ɔmuhu sɛ ɔkɔ no saa enso so ɛna ɔbɛsia ba abɔfoɔ yi di adanseɛ sɛ Yesu ba ɔbɛsan ba bi ma yɛmfɛ no Awurade da no ɛyɛ nokore enti adiifoɔ no kan yɛdidwo wɔ n'agyina hɔ ama na abɔfoɔ yi nso di adanseɛ sɛdeɛ asomafoɔ no nso so di adanseɛ ɛwɔ wɔn twɛn nyinaa mu no asomafoɔ Paul enso so ɛka ho bi amenkan Paul deɛ baako ɛwɔ Tesalonikafoɔ nwoma a edi kan no tinum enkyemu mienu ɛne miɛnsa na bra wɔsi efiri sɛ mo nim yie sɛ Awurade da no bɛba sɛ owifoɔ ba anadwo na bra ɔbɛka sɛ yɛwɔ asomdwie ne ahotɔ no ɛne mpofiri mu ɛna ɔsɛyɛ bɛba wɔn so sɛ awoko ba ɔbaa ɔnyam ɛsoɔ na onya kwan ennyane enti ɔsomafoɔ Paul enso so ɛde to asomafoɔ deɛ sɛ Awurade Yesu Kristo bɛsan abɛbio na ɔbɛba no mpofiri mu ɔbɛba ne sɛ owifoɔ enti yɛnyɛ nipa bɛn ɛno na odiifoɔ no etu yɛn fo sɛ ɛne yɛnsiesie yɛn ho ɛma saa Awurade da no yɛnsiesie yɛn ho ɛma Awurade da no efi sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛnɛ yɛante koraa yɛhu sɛ Awurade da kyerɛ da bi a Awurade Yesu Kristo bɛsan efiri n'anu onyam ababio ɛyɛ da a ɔba obebu atɛn ɛsan so gyina hɔ ma atemuo ɛda na egyina hɔ nom ɛma Yesu ma yɛ a ɛtɔ so mmienu a ɛne wu a yɛwu a yɛnyina wakɔpue n'anim na wɔbu yɛ atɛn no sɛ ɛyɛ nokorɛ na apamdadaa di ho adanseɛ adiifoɔ di ho adanseɛ apamfofoɔ di ho adanseɛ asomafoɔ di ho adanseɛ abɔfoɔ di ho adanseɛ Awurade Yesu Kristo ankasa nso di ho adanseɛ empo adisɛm ɛwoma no ti baako ɛno edi ho adanseɛ nkyɛmu nson ɛne wɔtwene sɛ hwɛ me ba ntɛm na mikita maketia na obiara aniwa nyinaa behu no sɛ onamununkum ba hwɛ onamununkum ba na aniwa nyinaa behu no empo ne wo a wɔde pia ɛwɔ no nyinaa ti ɛwɔ Awurade Yesu Kristo di ho adanseɛ a ne nyinaa ka kosi mu kena ɛhyɛ mu kena sɛ asɛm no ɛyɛ nokorɛ ɛni to diifo yɛ wɔ ɛfrɛ yɛn sɛ yɛnsiesie yɛn ho yɛmboaboa yɛn ho yɛnyini yɛmfa yɛn ho nto so ne yɛgye di saa sɛ ɔbɛba de a ɛneɛ yɛmfa yɛn ho ɛmma no na yɛnye n'asɛmpa no ni yɛma Yesu ne Awurade ne agye nkwa ne yɛntwe yɛn ho mfiri ne bɔne biara ho yɛsɔ nkwa gye no mu gye sɛ yɛ nokorɛ de a yɛde so ne ahopopoɔ de ɛho nyinaa bɛma no na yɛkɔmmɔne bia yɛnam soɔ no yɛatwe ho afiri ho ɛna ne wɔboɔ nkɔkɔ sɛ ɔmo nsunsuan ɔmo akoma na ɛnyɛ wɔn ntade tɔda bi sɛdeɛ mekaa ne sɛ biribi ba sɛdeɛ mmerɛ bi esi September 11 America no a saa nipa nyinaa ahopopɔ ase yɛyɛ biribi sɛdeɛ naano bi esi May 11 Ghana ha ase ho popo yɛyɛ biribi sɛdeɛ aba wiase nyinaa yi ɛne obia yɛyɛ biribi na nyɛ no ɛno na gyina bi ase ataadeɛ ne yɛtete mu asɛ nso ne yɛsesa bi ho asɛ mpofiri mu a ne yɛkeka yɛnim ɛmɛnyam so mpa sɛ asɛ yɛsakra nanso so efiri wɔkɔ koro yi brase ne yɛsan san yɛkyi deɛ na agye sacha na nwie mu die tiri wɔ sɛ yɛakoma ne yɛsoso yɛma asɛm yi nwa yɛ mu sɛ kɔkɔbɔ bi na aba na ebom deɛ di akyire paa ɛyɛ Awurade da no ne yɛde ho yɛakoma nyinaa ama no yɛasɔ nkwa gye Awurade asiesie ama yɛ ne ba Yesu Kristo mu a ɛyɛ firi ya ɔntɔn na ɔde ma obi bi ɔbɛba ne nkyɛn no Awurade nka ne ne wɔn ne nsɔ saa nkwagye mu yie onyame agya ɔba ɛne wɔn kronkron din mu amen moma yɛ mo mpaeɛ otumfo Nyankopɔn yɛda wase ne da yi so yasam yɛ baako yɛne gya wo wɔ so ogutoo din ɛna ɛho ɛntie na yɛsɔ sɛ mo ahenni mmra asase so sɛdeɛ yɛ wɔ soro ma yɛhu wo pɛ no wapɛdeɛ ma yɛnsom ne yɛnante yɛmfa yɛn ho nyinaa ma wo na wosa ne wɔno yɛ mu Awurade da no a anyɛ nyira ma ɛda wase sɛ wɔtie yɛn agya ɔba ɛne wo kronkron din mu amen. This is 20.